Kan ayon niralulang ngan hilulo kama upayan tunog diri ka masusubo pagmugod lahin urig instrumento hasta pag nadaya na may kumbulata bang nairig nung ini anira banda kung natukar na pastilan inggan nyaran matanan salit nagsasarayaw kay ayon pilihan kadampan hala sarayaw na kita ikapitan iton magpuna pagpadisan niya di konsihala pero iyan iton iba pasasayaw taliwat hira pinaayon hirahan kong bulata kung natukar in ka magana kun baga pagkaon in ka marasa kay hantiyo pagsayaw samtang nati ka iha nati ka upay manliwat ang panmustura hala sarayaw na kita ikapitan iton maguna pagpadisan hiya ni konsihala pero niyang itong iba kasasayaw taliwat hira kay naayon hirahan kong bulata sarayaw na kita ikapitan iton magkumpuna papadisan hiya ni konsihala pero niyang iton iba kasasayaw taliwat hira pinaayon hirahan kong bulata kung natukar in ka magana kun baga pagkaon in ka marasa